ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا. اور پھر جو ریالٹی بتاتا ہے اس کے خلاف کیسا پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ لوگ. بے شرمی کے ساتھ آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیوز کاٹتے ہیں اور مجھے جوڑ رہے ہیں کہ میں جناب ٹرمپ کے بیانیوں کو لے کے چل رہا ہوں. میں لعنت بھیجتا ہوں جی ٹرمپ کے اوپر بھی اور اس کے ناجائز بچے اسرائیل کے اوپر بھی لعنت بھیجتا ہوں. میں نے کیوں انہیں سپورٹ کرنا ہے؟ میں نے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ یہ آپشن پیش کیا تھا کہ اگر مسلمان ملک لڑنے کے قابل نہیں ہے نا، جو نظر بھی آ رہا ہے، تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ 57 اسلامک ملک ہیں، مواخات کریں جو رسول اللہ نے کی تھی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ کو بزدلی دکھائی تھی جو مہاجر بلوا لیے تھے مدینہ شریف؟ ٹھیک ہے، تو ہجرت کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس وقت ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو مار دیں گے ان کو. 80 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں. ہاں، جو مجاہدین ہیں جن کے پاس ہنر ہے، لڑنا چاہتے ہیں، وہ بے شک ادھر رہے، لیکن وہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن بچوں کو، عورتوں کو تو ڈھالنا نہ بنایا جائے، ان کو تو ہیومن شیلڈ کے طور پہ یوز نہ کیا جائے. السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ. امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی. یہ جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب، جو ایک مسلسل ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ پہلے ماؤتھ ڈائریا پہ کنٹرول نہ کرو اور اس کے بعد صاف مکر جاؤ کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، یا میری بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی گئی. ہائی دوستوں، تو کیسے ہم لوگ دوستوں ایک اور شاندار ویڈیو لے کر آ گیا ہوں، اور اسی طریقے سے میں اپنے چینل کے اوپر بہت ہی شاندار ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ انٹرٹینڈ ہو سکیں، انفارم ہو سکیں اور آپ لوگ کی نالج بڑھ سکے. تو دوستوں چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے. پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. اس دجال مسلسل سے آدمی پوچھے کہ تمہاری وہ ویڈیو تمہارے یہ شاہد بلال چینل پہ وہیں سے لی گئی تھی، تم نے خود لگائی ہوئی تھی، کسی نے کاٹی ہوئی نہیں ہے بیچ میں. تو گڈنس ہے، یہ کوئی انسان کے اندر ایک ہوتا ہے نا، کوئی انسان اس کے اندر کوئی ایک خاندانی پن ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ایک منیمم ڈیسنسی کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے. تو صاف جھوٹ بول دینا، لٹرلی بالکل ایسے ہی جیسے وہ نوبل والے تو ہوتے ہیں، اگر وہ گڑبڑ ہو جائے، کوئی وہ فراڈ کرے تو 1 منٹ میں نوبل واپس لے لیتے ہیں. جب کسی نے بتایا، میں نے بتایا کہ کبھی انہوں نے تاریخ میں لیا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ واپس لے لیتے ہیں. جب شرم نہ رہے انسان کے دل میں تو پھر وہ کچھ بھی کہہ دے، دیٹس فائن. اب یہ پوری ویڈیو آپ جا کے دیکھیں کہ موصوف نے اس میں سے جو باتیں کہی ہیں، جو میں نے اس میں کہا، وہ کیا کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ نکلا ہوا تھا، یا وہ باتیں. ہاں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان ایک بات کرتا ہے پھر اس کی ایلیبریشن میں چلا جاتا ہے، تو وہ حصہ انسان کاٹتا ہے کہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے، جو غیر ضروری بات ہے بیچ میں سے وہ نکل جائے. وہ ویڈیو چلا کے دیکھ لیں، اس میں کیا یہی بات نہیں ہوئی ہے؟ البتہ یہ جو فرما رہے ہیں آگے، اور یہ بھی ایک عجیب و غریب ایک نفاق کا کوئی منزل ہوگی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پیچھے چھپ کے اپنے جھوٹ کو جسٹیفائی کیا. یار کو خدا کا خوف ہونا چاہیے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہجرت کی تو وہاں پہ جا کے ایک سسٹم ڈیولپ کیا اور اس کے بعد مکہ فتح کیا. آپ جناب یہ فرما رہے ہیں کہ نکلو وہاں سے، ختم، اینڈ آف سٹوری. یہ کہاں کی اینٹ، کہاں کا روڑا کوئی ہے؟ پھر وہی بات کہ انسان کے اندر کوئی منیمم ڈیسنسی کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے، اس کو کم سے کم اپنے گھر والوں کے ساتھ آنکھ ملاتے ہوئے تھوڑا سا اس کو ہونا چاہیے کہ میں خود کو اسکالر کہتا ہوں تو میرے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوگا ایسا کہ جو اسکالرلی بیہیویئر کے ساتھ اکورڈ کرتا ہو. اب آتے ہیں اس بات پہ کہ موصوف نے کہا کیا تھا. اس پورے ویڈیو میں جناب یہ فرما رہے تھے کہ جناب 2 اسٹیٹ جو ایک فارمولا جو ہے وہ تو پہلے تھی، اب تو ہم اس سے بھی گئے ہیں. یہاں کہہ رہے ہیں میں نے یہ کہا تھا عورتوں بچوں کو نکال دو، جو مجاہدین ہیں، جو لڑائی کر رہے ہیں، جو مزاحمت کار ہیں، وہ اپنا کام جاری رکھیں. اگین کوئی انسان کے اندر کوئی ڈیسنسی ہوتی ہے، کوئی خاندانی پن ہوتا ہے. وہاں پہ صاف صاف یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن والا معاملہ بھی ہاتھ سے گیا. خود سنیے آپ. مجھ سے پوچھا جائے، پہلے تو میں اس حق میں تھا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو، لیکن اب تو 2 اسٹیٹ سولوشن والے معاملے سے بھی ہم گئے. اور یہاں کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عورتوں بچوں والا معاملہ ہے. اور عورتوں بچوں والا معاملہ جو ہے نا، یہ بھی بڑی اہم بات ہے. یہ کہتا ہے کہ نہیں میں لعنت بھیجتا ہوں ٹرمپ پہ اور یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. ہم بھی یہ کہتے ہیں، ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں ٹرمپ پہ. اور یہ کہ جو اس کے بیانیے کو کیری آن کرتے ہیں ان پہ بھی. اس آدمی نے اینڈ میں بھی وہی حرکت کی ہے. اس کلپ کے پتہ نہیں اینڈ میں آپ کو وہ سنا یا نہیں سنا، میں آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں یہ بیانیہ کس کا ہے. لیکن بچوں کو، عورتوں کو تو ڈھالنا نہ بنایا جائے، ان کو تو ہیومن شیلڈ کے طور پہ یوز نہ کیا جائے. اب کس پہ لعنت بنتی ہے؟ یہ نیتن یاہو کا بیانیہ ہے، یہ ٹرمپ کا بیانیہ ہے کہ جو فلسطینی مزاحمت کار ہیں وہ عورتوں اور بچوں کو ہیومن شیلڈز بنا کے پیش کرتے ہیں. جب میں کہتا ہوں کہ یہ انہی کی زبان بولتا ہے، یہ وہی RCM ہے. اور دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو وہ کیسے کرتا ہے. جو ویڈیو اس نے اپنے دفاع میں بنائی ہے اس میں سے پھر وہی جسے کہتے ہیں فرویڈین سلپ، اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے نکال دیا کہ جو کچھ اس کے تحت شعور میں تھا وہ اس کے زبان پہ پھر آ گیا. ہیومن شیلڈز، یہ کس کا نظر؟ یہ صہیونیوں کا، زائنسٹ کا، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ ان کا بیانیہ ہے. پھر کہتا ہے کہ میں ان پہ لعنت بھیجتا ہوں. پھر نہیں، پھر کہو کہ میں ان پہ لعنت بھیجتا ہوں پلس اس بیانیے کو کیری فارورڈ کرنے والوں پہ بھی میں لعنت بھیجتا ہوں. ہم بھی کہتے ہیں آمین.
आगे बढ़ते हैं। और यहां मैं देख रहा हूं एक बंदे ने जनाब वो वीडियो बनाई हुई है कि अगर पाकिस्तान और इसराइल की जंग हो जाए तो कौन सा मुल्क जीतेगा। और भाई पाकिस्तान और इसराइल की अगर जंग हो ना और दुनिया में और कोई दूसरा मुल्क ना हो जो इसराइल को सपोर्ट करे, फिर तो पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन इन बेवकूफों को कौन समझाए कि इसराइल अकेला मुल्क नहीं है, 50 के करीब नेटो के ममालिक उसमें शामिल हैं। इस बेवकूफ को कौन समझाए कि नेटो में 50 के करीब ममालिक नहीं हैं, 32 ममालिक हैं, जो 18 ममालिक इसने अपनी तरफ से शामिल किए हुए हैं, जो कि हैं नहीं लेकिन इसने शामिल कर दिए हैं। उनमें से एक इसराइल भी है, यानी कि इसराइल नेटो का हिस्सा नहीं है। ये इंजीनियर है। पता नहीं ये क्या ज़िंदगी में तनख्वाह किस चीज़ की लेता रहा है। पता नहीं इस आदमी का क्या कोई जहन है कि इंसान में अगेन एक बेसिक उसके अंदर होती है ना, डिसेंसी, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि मैं पब्लिक में एक बात कहने लगा हूँ, मैं उसको वेरीफाई कर लूँ, अगर मुंह से गलत निकली गई है तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लूँ। नेवर। ये तो कोई मतलब छोड़ ही देना आप उस बात को। नेटो का कोई ताल्लुक इसराइल से है ही नहीं। और मौसूफ आगे जाके ये भी फरमा दे रहे थे कि तुर्की जो है वो पाकिस्तान से लड़ेगा इसलिए कोई नेटो का हिस्सा है। और तुर्की और इसराइल की आपस की जंग जो है वो पकना शुरू हुई है। दोनों ही शाम में अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि तुर्की और इसराइल की आपस में कोई लिमिटेड जंग हो जाए। और नेटो के जो उनका एक तरीक़ाकार है वो ये है कि अगर किसी नेटो कंट्री पे अटैक होगा तो कोई दूसरा मुल्क उसके साथ आएगा। ये नॉन नेटो 1987 में इसको नॉन जो उनका एक स्टेटस होता है कि जो नॉन मेंबर है उसके लिए कुछ ना कुछ किया जाता है, लेकिन उससे काम लिया जाता है, आमतौर पे किया नहीं जाता है। वो पाकिस्तान भी है बाय द वे, जितना कुछ इसराइल है इतना पाकिस्तान भी, पाकिस्तान के पास भी वही स्टेटस है। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान की कल किसी और जगह पे जंग हो जाए तो नेटो पाकिस्तान के लिए जंग करेगा आके? यार मैं इस आदमी से तो कोई तवक्को नहीं है, लेकिन ये जो साथ जो इसके हैं ना हमनवा शागिर्द जो भी हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि इस आदमी को पब्लिक एम्बेरसमेंट से बचाएं। आप लोगों को बाद में जिसे कहते हैं ना कि जो किंग्स हैंड आप बने हुए हैं कि द किंग डेफिकेट्स एंड हैंड हैज़ टू क्लीन, आप लोगों की ज़िंदगी वहाँ पे स्टक हुई है। तो इसको बताएं कि कुछ ना कुछ अपने पल्ले भी छोड़ा करो, हमारे पल्ले भी छोड़ा करो। इसने इसराइल को भी उठा के नेटो में डाल दिया है। कभी forget it. Move on, shall we? अब जो बातें इनको हम रियलिटी के तौर पे बताते हैं, ये कहते हैं जी बुज़दिली है। तो जाओ ना यार, जाते क्यों नहीं हो? ठीक है, कोई भी नहीं इनमें से जा रहा। जब तुमने भी व्लॉग बनाने हैं और मैंने भी यूट्यूब के ऊपर रियलिस्टिक पिक्चर लोगों के सामने रखनी है, तो तुम में और मेरे में फर्क क्या रह गया? बड़ा ही अहम सवाल है कि मुझ में और तुम में फ़र्क क्या रह गया। मुझ में और तुम में फ़र्क ये रह गया कि मैं कम से कम लोगों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक बताता हूँ कि तुम पे ये ओब्लिगेटरी है कि अपने हुक्मरानों को तुम जिस कदर प्रेशर कर सकते हो उन पे डाल सकते हो, डालो कि वो करें। जो फतवा आया हुआ है वो हुकूमतों पे आया हुआ है, ये करते हैं। इसको कहा जाता है स्ट्रोमैन। ये एक फैलसी है। ये जितने भी सेकुलर्स हैं उनके फ्रंट मैन, इन सब का एक मुश्तरका इतिहार है कि जज्बाती एक वाइब फेंक दो, लोग उसको पकड़ लेंगे। वो क्या है, तुम क्यों नहीं जाते, तुम कैसे जा सकते हो, व्हाट डू यू थिंक, मतलब मैं कैसे जा सकता हूँ, क्या मुझे किसी मुल्क की तरफ से इजाज़त है, क्या मुझ पे फतवा है कि तुम्हारा अब जाना बनता है। जो फतवा है वो हुकूमतों पे है कि उन्होंने करना है। आगे हुकूमतें इनेबल कर सकती हैं, वो लोगों को ले सकती हैं, वॉलंटियर्स के तौर पे ले सकती हैं, या अपनी जो उनकी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड आर्मीज़ हैं, फौजें हैं, उनको भेज सकती हैं। जो फ़ज़ाइया है, बहरिया है, उसको भेज सकती हैं। वो सारे मुसलमान मुल्कों के लिए है कि आपने ये काम करना है। लेकिन ये जान छुड़ाने के लिए पतली गली से निकलते हैं, कहते हैं तुम क्यों नहीं जाते। अब मुझे बताओ कि यार तुम तो फतवे को नहीं मानते, फतवा तो आया हुआ है सारी हुकूमतों पे, तुम तो हमेशा अपनी दुकान खोली हुई होती है, तुम क्यों नहीं चले जाते फिर? बताओ। यार मैं जो रियलिस्टिक पिक्चर दिखाता हूँ, क्या रियलिस्टिक पिक्चर दिखाते हो कि ये ह्यूमन शील्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे औरतों बच्चों को? ये रियलिस्टिक पिक्चर दिखा रहे हो कि 2 स्टेट्स जो है उसको छोड़ दो। पता भी है 2 स्टेट को छोड़ने का क्या मतलब है। हम तो 2 स्टेट के वैसे ही हक में नहीं हैं, हम तो 1 स्टेट के हक में हैं। लेकिन अगर 2 स्टेट वाली भी बात है ना, तो 2 स्टेट और 1 स्टेट में कम से कम कॉमन बात यह है कि जो अल-कुद्स है वो कम से कम, जो मस्जिद अक्सा है वो कम से कम हमारे पास रहती है, मुसलमानों के पास रहती है। ये इस बड़े दर्जे का, मैं इसको दोबारा वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहता लेकिन पहुंच इसको गई होगी, ये वो इंसान है कि ये कह रहा है कि तुम मस्जिद अक्सा का क्लेम छोड़ दो, यानी कि 2 स्टेट सोल्यूशन को भी तुम, और आप यहाँ कह रहे हैं नहीं मैंने तो ये बात कही थी कि जो लड़ने वाले हैं वो लड़े, बाकी चले जाएं। कोई शर्म, गैरत के नाम, डिसेंसी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत नफ्स, आई मीन ये सारे के सारे इसके लिए फॉरेन कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं उस हिस्से की तरफ जो इस आदमी ने सबसे बड़ा अपना एटम बम रखा हुआ है और आगे पीछे लोगों को कहता है, इन्फॉर्मेशन वगैरह जाती है, पता चल जाती है कहाँ कहाँ से आती है, बड़े कोऑर्डिनेटेड किस्म के इनके ख्याल में, जिसको ये अटैक समझते हैं अनोखे लाडले, वो जो इसका बड़ा एटम बम है, आज वो भी डिस्कस करते हैं। देखें, इधर एक मोटिवेशनल स्पीकर था, उसने
मौलवियों का फ्रंट मैन, उसने मासूम सी शक्ल बना के कहा कि मेरा तो दिल करता है मैं आज जाके फलस्तीन शहीद हो जाऊं, लेकिन पाकिस्तान के पासपोर्ट पे कोई इसराइल जा नहीं सकता। तो मैं आपसे आपको गवाह बनाना चाहता हूं कि आप रसूलुल्लाह से ये हमारी शिकायत न कीजिएगा कि हमने फ़लस्तीनियों को छोड़ दिया था, हम मजबूर हैं कि हम जा नहीं सकते। हमारी हुकूमत अगर फॉर्मल आर्मी नहीं भेज सकती ना, हमें अलाउ कर देती है, हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई? अर्जुल जहाद है, ईमान है हमारा, अंबिया की धरती है। कुछ दिनों बाद अल्लाह ताला ने उसे नंगा कर दिया, उसका नीदरलैंड का पासपोर्ट निकल आया अपना, उसके पास नेशनैलिटी की नीदरलैंड की, यानी कि हॉलैंड, पुराना नाम नीदरलैंड, जो यूरोपियन यूनियन में है। तो यूरोपियन यूनियन के मुल्क का जिसके पास नेशनैलिटी या पासपोर्ट हो, वो तो भाई आज इसराइल जा सकता है। तो अब क्या उनके मानने वालों का काम नहीं है कि उनसे पूछें कि भाई जाओ ना इसराइल, क्यों नहीं जा रहे हो? मेरा चंदा, कभी तुम हिम्मत करो ना, आमने सामने आके मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें जवाब दूं। वो खैर तुमने काम करना ही नहीं है, उसके लिए एक डीएनए चाहिए होता है हिम्मत वाला। मैं गाली नहीं दे रहा, मैं एक जो इंटेलेक्चुअल डीएनए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अब पूछा है तो मैं बताता हूँ। पहली बात है, अपनी ये गलतफहमी दूर कर लो कि मैंने पहले क्या कहा था और बाद में क्या कहा था, बल्कि यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि मेरा वो तुम जुमला दिखा दो ना जिसमें ये मैंने कहा हो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तो हम वहाँ जा नहीं सकते। कोई गैरत नाम की चीज़ नहीं है ना। को पता है कि कल मैंने झूठ बोल देना है कि नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरी बात को लिया, हालांकि तुमने स्पेसिफिकली ये बात कही है कि मैंने ये कहा है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हम वहाँ पे जा नहीं सकते। कहाँ है मेरा वो जुमला जिसमें मैंने ये कहा हो कि मैं मजबूर हूँ कि मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वहाँ नहीं जा सकता? ये जो गुफ्तगू इसने बीच में से निकाली है, इसे कहते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये मैं एक फ़लस्तीनी भाई की बात बता रहा हूँ कि मेरी वहाँ पे बात हुई और मैंने उन्हें बताया कि हमारी शिकायत ना लगाना, हम मजबूर हैं, हम वहाँ पे नहीं जा सकते इसलिए कि हमें इजाज़त नहीं है। और वाकई नहीं है। आप कोई पाकिस्तानी आदमी नहीं जा सकता। आप कोशिश करके देख लें, सेनेटर मुश्ताक साहब ने कोशिश करके देख ली, गज़ा के बॉर्डर पे कोई 30-35 किलोमीटर तक वहाँ पे उनको जाने दिया गया, उसके बाद आगे उनको भी इजाज़त नहीं मिली है। जो काम हुकूमतों के करने वाले हैं वो हुकूमतों के करने हैं। इट डजंट मैटर कि आपके पास क्या नेशनैलिटी है, आप नहीं जा सकते। रही बात मेरी नेदरलैंड्स की नेशनैलिटी की, तो क्या उसकी बेस पे मैं इसराइल जा सकता हूँ? जी बिल्कुल मैं जा सकता हूँ। करूँगा क्या मैं वहाँ पे? क्या करूँगा मैं इसराइल जाके? कोई कॉमन सेंस होता है ना बंदे में, बंदा इस्तेमाल करता है कि अगर जो फतवा है वो मुल्कों पे है, जो हम बात कह रहे हैं हमेशा से कि मुल्कों को ये काम करना चाहिए, ये जो KFC की तोड़ फोड़ है ये नहीं होना चाहिए। जो हाँ ठीक है एहतजाज करे, बाकी सारी अपनी जगह बातें ठीक हैं, आम आवाम के लिए बायकॉट है वो करें, ये तो बायकॉट के भी हक में नहीं है ना, ये तो उसके भी हक में नहीं है। मैं इसराइल चला, ओ भाई मुझ पे ये फतवा नहीं है कि मैं इसराइल जाके मैं कोई ऐसा काम करूंगा, वो दहशतगर्दी में आएगा। जहाद एक मुकद्दस फरीज़ा है, दहशतगर्दी एक जुर्म है। ये जो आदमी इस खुद को इस्लामिक स्कॉलर कहता हो, कम से कम उसमें इतनी अकल होनी चाहिए, इतना नॉलेज उसके पास होना चाहिए कि वो इस दोनों के अंदर वो एक फ़र्क पैदा कर सके। हाँ ये बात दुरुस्त है कि अगर हमारी हुकूमतें, इस्लामी हुकूमतें अगर हमें इजाज़त देती हैं तो हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन ये अपनी तरफ से झूठ मत बोलो कि मैंने ये कहा है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हम वहाँ जा नहीं सकते। और साथ ये भी चीज़ जहन में रख लो कि मेरा चंदा, मैं 2018 से पाकिस्तान में मेरा आना जाना है, बिज़नेस वगैरह कर रहा हूँ। यहाँ सबको पता है कि मेरी नेशनैलिटी, मेरी ड्यूल नेशनैलिटी है, पाकिस्तान की भी है और ओवरसीज़ की भी है। ये तुम्हारे पास कोई अचानक खबर आई हुई होगी कि उसके कुछ अरसे के बाद ये बात सामने आ गई। मैं जब इन टॉपिक से बात नहीं करता था तब से लोगों को पता है कि मेरी नेशनैलिटी ड्यूल है। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ, ये कौन सा तुमने ऐसा एक पहाड़ वो अपना वो कर लिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगली बात है 1 मिनट के लिए कि तुम तो इन चीज़ों को नहीं मानते हो, ठीक? और तुम्हें चूँकि फतवे का नहीं पता, तुम तो वो इंसान हो ना जिसने एक्सप्रेसली कादियानियों की लड़की से भी शादी जायज़ करार दी हुई है, तुमने उनके अज़ाए वज़ू का भी फतवा दिया हुआ है। तुम तो वो इंसान हो जिसने जो ये अपने इस्माइली हैं उनकी लड़की से भी शादी जायज़ करार दी हुई है। तो तुम्हें फतवे से लेना देना कुछ नहीं है। यू डोंट इवन नो कि फतवा कैसे काम करता है। फतवा रिस्ट्रिक्ट करता है हुकूमतों को कि आप ये काम करें। आगे हुकूमत डेलीगेट कर सकती है अपने शहरी को, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि हम तक वो डेलीगेट नहीं होता। How stupid does one have to be to understand this simple thing? जैसे छोटे बच्चे से पता कर लो, उसको भी पता चल जाएगी। ये बहुत बड़ा इसने बॉम्ब रखा हुआ है कि तुम क्यों नहीं जाते? ओ भाई इसलिए कि फतवा हुकूमत पे है, मुझ पे नहीं। तुम क्यों नहीं जा रहे? तुम क्यों कहते हो कि हुकूमत कुछ करे? तुम क्यों कुछ कहते हो कि हुकूमतें मुवाखात करें? ज़ाती तौर पे तुम क्यों नहीं करते? यही तुम्हारा जवाब होगा, जी मैं ज़ाती तौर पे क्या कर सकता हूँ। ये जवाब एक्चुअली ठीक है, लेकिन कॉमन सेंस यूज़ करो तो ये सब का यही जवाब है। अनबिलीवेबल। इस चीज़ पे भी टाइम ज़ाया करना पड़ता है, इस आदमी पे भी। खैर अगली बात मज़े की है, उस पे चलते हैं। और एंड रिजल्ट ये है कि इन मौलवियों की भी मीम्स बन रही हैं, इन मोटिवेशनल स्पीकर्स की भी मीम्स बन रही हैं, इन मौलवियों के फ्रंट मैनों की भी मीम्स बन रही हैं, इन मुफ्तियों की भी मीम्स बन रही हैं, अपनी गलत हरकतों की वजह से। मेरी कभी ख्वाहिश नहीं थी कि ऐसा होता,
لیکن اب مجھے بھی لگتا ہے کہ جو لوگ میمز بنا رہے ہیں واقعی ان لوگوں کو علمی بات سمجھ نہیں آتی ہے, ان کا علاج میمز ہی ہے. لو سامو, دیسی فنکار, اولڈز آر نتھنگ, یہ سارے وہ چینلز ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے جو ان کو بڑا اچھا جواب دے رہے ہیں. بنیادی طور پہ اسٹرکچر یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے خود کو کہ میں چودھری ہوں, اور وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو, معاف کیجیے گا بچوں میرے, ان کو یہ مراسی کی طرح یہ ٹریٹ کرتا ہے. یہ بڑا پرانا ایک گاؤں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو چھوٹوں کو, مراسیوں کو آگے کر کے کہ تم فلاں کو یہ جگت کر دو, فلاں کو یہ جگت کر دو. ان بچوں کو یہ سمجھ نہیں ہے, میں ان کو نہیں کہتا, بخدا وہ میرے بھائی ہیں, ان سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ اس کی عادت ہے لوگوں کو گالی دلوانا, مجھے بھی دلوا چکا ہے ان سے, بدتمیزی کرانا. کیونکہ یہ جب دیکھیں, جب خاندانی پن کی کمی ہوتی ہے نا, تو انسان یہ کرتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ خود سامنا کرے, وہ کسی اور کو آگے کر دیتا ہے کہ فلاں سے میں نے فلاں کو گالی دلوا دی ہے, فلاں سے میں نے بدتمیزی کرا دی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, انسان سو جاتا ہے سکون سے کہ چلو یار میں کسی کا سامنا کرنے کا لائق تو نہیں ہوں, لیکن میں نے آگے پیچھے ایک ہجوم رکھا ہوا ہے. اور ان بچوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ جس آدمی کے لیے وہ اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں, وہ خالد مسعود صاحب کے مطابق وہ ایسا آدمی ہے جو سمجھایا نہیں جا سکتا, صرف دکھایا جا سکتا ہے. اور یہ اس کے لیے یہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. خیر, اگر بات بری لگی انجینئر صاحب تو آپ ہی کی طرف سے جواب ہے. جب آپ اتنی بڑی بڑی چھوڑیں گے جو آپ سے سنبھالی نہ جائے, تو پھر آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. تو دوستوں, جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا اس ویڈیو کے اندر, اور اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ویڈیو, مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا. کیونکہ میں ایسے ہی انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں, اچھی اچھی ویڈیوز بنا کے لے کر آتا رہتا ہوں. تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اور دوستوں, یہ ویڈیو جو ہے یہ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں, کیونکہ یہ ویڈیو ان کے بھی بہت کام کی ہے. اور اگر آپ لوگ ایسا کریں گے, اچھا سا ایک کمنٹ بھی لکھیں گے میرے لیے, تو مجھے بہت اچھا لگے گا. میں آپ لوگوں کے لیے موٹیویشن کے ساتھ اور بھی نیو ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا. تو چلتے ہیں, ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں. تب تک کے لیے بائے بائے.